Hi guys! Nandito naman si Koke. For today's video, may ipapakita naman ako sa inyo na labubo. At ngayon guys, ito na ang aming mga labubo. Ito po, 220 lang guys. Kitchen, labubo. Ang ganda to guys oh. Maganda. Ang kulay niya. Ito, maganda guys oh. Kulay nito ay Peach gray. peach gray. Ang ganda guys. Ito ang box niya guys oh. Madamihan. Ito, ang ganda. Tibay pa to guys oh. 220 lang guys. At ito sila lahat guys oh. Sa 6 na piraso. Pero isa lang, 220 lang to guys. Sabihin mo kulay. Orange. Gray. At ito gray. Ganda guys oh. Kahit saan mo lagyan to, sa bag, sa mga wallet nyo, pwede nyo lagyan. Ganda. Brown. At ito guys, may brand tayo. Maganda guys oh. 220 lang to guys, 220. At meron pang kulay guys. Pink. Kulay pink. Ang ganda. Ito maganda guys oh. Lahat naman to guys maganda eh. Kulay pink. At dito naman tayo guys sa 250 na kitchen. Ito guys oh. 250. Ganda. Nakabox na po to, nakabox. Andito po tayo sa yellow basket. At ito yung laman guys. Ito na ipapakita ko na. Ito guys, oh, ganda lang. Oh, ang ganda guys, oh. Wow. Ganda guys, oh. 250 to guys, 250 lang, 250. Matibay, but maganda to guys. Ito ang sikat namin ngayon. Kahit saan ka pumunta, meron talaga to. At meron pa guys. Meron pa akong ipapakita na ibang kitchen din. Ito, 220 pa rin. Ang ganda guys oh, matibay. Ito. Wow, ang ganda. Wala tambok. Dito ba pwede mabuksan pag di nabili? At meron pa guys, may ipapakita pa ako sa inyo. Marami pa tayong ipapakita guys. Ito. Sarap mo lang sa'yo. Buksan mo. Ang ganda guys, oh. Buksan natin to guys. Wow! Ganda. Maliit na kitchen. Lalagyan na ano to. Pitaka. Ganda guys, oh. Sikat na to kayo guys. 32 pieces. 200 lang. Ganda guys. Ito marami yan na guys oh. Marami to, 32 pieces to. 200 lang to guys. At meron pa tayo ipapakita guys. Ito mga original na labubo. Umiilaw. Sa bag nyo tayo ilalagay. Pwede to, pwede kahit saan. Squishy yan. Labubo spicy. 300 na lang to guys. 12 pieces. Umiilaw to guys lahat. Ito po siya. Maraming kulay. Labubo.
At meron pa tayong ipapakita guys. $7.20 Ito guys. Labubo guys. Labubo. Ang ganda. 720 guys. 720 pesos na lang. Marami to. 12 pieces. May iba-ibang kulay. Matibay guys oh. Saan mo nga? Ito, buksan na natin guys. Wow, ang ganda. Ito guys oh. Wow, ang ganda, di ba? Pambot, parang pambot to guys oh. Ang ganda. Tawag sa amin to, pambot eh. Ganda guys. Oh, ito lahat. Iba-ibang kulay ito guys. Pero ito lang bubuksan natin. At meron pa ako ipapakita guys. Surprise bell! Andito na naman tayo guys. Oh, ganda oh. 720 na lang. 12 pesos. 720. 12 pesos to guys. Ito, hindi to masubukan. Hindi to pwede mabuksan. At meron pa tayo ipapakita guys. Marami tayong labubo dito. Painting. Painting labubo. Yan ay $4.80. Mura lang to guys. 480 guys. 480. Labubo. Buksan mo. Ito nga siya. Yan. Nakaset na siya. Ito guys oh. May watercolor na siya. May watercolor na siya guys. May brush. May brush. Kompleto lahat. Wala lang. Iba-ibang kulay ito guys. Kompleto. Maganda. Ganda guys oh. At meron pa tayong ipapakita sa inyo guys. Huwag kayong aalis muna ha. Marami tayong labubo ipapakita sa inyo. Ito, labubo 1. Ang ganda guys oh. 360 po. Maraming kulay. 360. 12 pieces. 12 pesos to guys. Oh, ang ganda. Umilaw to lahat guys. Labubo. Pwede nyo pang regalo sa mga anak nyo. At meron pa tayong ipapakita guys. 12 pieces. 75. Ballpen. Ballpen guys! Ang ganda! May labubo na rin tayo na ballpen. At tibay guys oh. Ballpen guys. 75. 12 pieces. 12 pesos guys. 75 lang ito guys. Ang ganda, ballpen. Saan pa kayo? May ballpen na labubo. Ang gaganda guys. At meron pa tayong ipapakita guys. Maliban sa ballpen na 12 pesos. At ito guys, marami yan talaga. Magandang mabubulpen ito lahat guys. Iba-ibang mga kulay. Matibay guys. At ito ngayon guys, 480. Ito guys oh. Yan na, iba-ibang kulay. 480. 36 pesos to guys. At ngayon guys, meron pa tayong ipapakita na sa inyo na ballpen pang estudyante guys. Ang ganda, pwede nyo pang giveaway, pang regalo nyo. Ito po, tag 320 na lang. 36 pesos guys. Ang ganda. Oh, kita nyo yan? 36 pieces. Maganda to guys. At meron pa to guys, may papakita pa ako sa inyo na pads na labubo. Pwede nyo pang negosyo guys. Mga estudyante nyo.
Ito guys. 100 pesos. Ang dami guys. Ang dami. 100 lang to guys. 100. Oh. Mga estudyante dyan. Baka gusto nyo labubo. Puntahan nyo lang kami dito sa Sirotuki. Ito guys. Oh. Ang ganda. 100 lang to guys. Iba-ibang kulay guys. Sticker na. Sticker guys, 100 din. Labubu. Maganda guys, oh. 100 lang to guys, 100. Labubu. Sticker. At meron pa guys. Sticker din. Iba-ibang mga kulay to guys. 100 din. Dating 100, ngayon 100 na. Ito guys. 100 din. Sticker, ibang kulay. Ang ganda guys, oh. At ito pa guys. Labubu sticker din. Ganda, ibang kulay. Marami guys. 100 lang to, 100, 100. At meron pa guys. 75 lang to guys. 75 sticker, 12 pieces. Ganda guys. Matibay. Saan pa kayo dito guys? Ito pa guys. Kitchen. Pang kitchen guys. Labubu. 320 guys, 320. Mga estudyante dyan, baka gusto nyo to. Kitchen, labubu. Ulitin ko lang, 320 to guys, 320. At ito guys, 10 card guys. Ang ganda. 10 card, 95 lang guys. Ganda. 36 pieces guys, 36 pieces. Kitchen. At ngayon guys, meron pa guys. Poker guys, poker. 75. Poker guys, ang ganda. Labubu poker. So guys, oh. Labubu poker guys, 75 lang to guys, 75. At meron pa tayo guys. Magnet guys. 6 in 1. Magnet. 75. 20 pesos. Ang ganda guys, oh. Magnet guys, magnet. At ito pa guys, meron pa tayong pakita dito guys. Click. Click guys, 120. 20 pesos. Ganda guys, oh. Click po guys, click. 120. At ito guys, sticky Sticky toy. Skitty toys. Ang ganda guys, 120. 120 lang guys. Sticky toy. Labubu sticky toy. At meron pa tayo ipapakita guys, ha. Huwag muna kayong alis. Sticky toys with injection. 120 guys. 120. Sticky toys with injection. 120 guys. At meron pa tayong papakita sa inyo guys. Huwag muna kayong alis. Ito pa. Day painting. 120 lang guys. Labubu. 20 pesos din. Diamond to guys. Maganda to guys. Di Diamond 120 guys. 120 lang. At meron pa tayo papakita guys. Painting guys. Painting. Labubu. Painting 20 pesos. At 120 guys. 120 lang. Nakakamura pa tayo.
120 lang guys. 20 pesos to guys, 120 lang. Ang ganda. Labubu, labubu. At meron pa tayong last pakita guys. Ito, Labubu photo card. 25 pesos lang guys. Ito nakakamura. Labubu photo card. At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyo lahat. At shoutout nga pala sa mga taga Sambuanga. Shoutout, saludo sa inyo.